A technical fault in the runway lighting system at Goa International Airport Dabolim led to the diversion of two Indigo flights from Chennai and Delhi to Mopa Airport. Among the affected passengers was Jayanand Chadab, chairman of Ravindra Bhavan Baina, who shared his experience. Airport authorities confirmed that the issue has been resolved and normal flight operation have resumed. आम्ही आज दिल्लीच्यान संघ भायर सरल्या इंडिगो फ्लायटान जी दाबोली एअरपोर्टात 8 दिसांक देंवपाची असली पूण दाबोली एअरपोर्टाच्या रनवेचे लायटी कितें बिगाड जाल्या म्हणून आमकां हांगासर मोपा एअरपोर्टाचेर देंवयला त्या इंडिगो फ्लायटीन अजून देवूंक ना आमी सद्या रातची 9:15 जाल्ली आसा अजून कांय क्लियर ना की परत आमकां दाबोळी व्हरतले काय ना म्हणून म्हाका दिसता तेंच्यांनी परत आमकां दाबोळी व्हरूंक जाय कित्याक हाताक कळटा की लायटी थंय चालू जाल्या म्हणून नाजाल्यार जर मोपा देंवले जाल्यार जे दाबोळीन दिवपी लोक आसले आपल्या फ्लायटीन म्हणून ते दाबोळी कशे वयतले कित्याक हांगाच्यान जो टॅक्सी फेर बी आहा तो सगळो घोळ जातलो त्या खातीर तेंच्यांनी आमकां परत म्हाका दिसता दाबोळी एअरपोर्टाचेर व्हरूंक जाय जर लायटी सुरू जाल्ली आसा.